फ्रेंड्स आज गोटे छोटिया स्टोरीटे कहूँ स्किप करंतुनी प्रथमे शुणु स्टोरीटा कौन स्टोरी हूँ आम समय कथा आम समय कथा कौन ना जितेबाला मो पिला थी छोट माने प्रथम तृतीय कथा कहूँ मुझे जो आम समयटा बितेक आसचु बोधे आजिका डेट्रे से समय मिलनी से समय आम जो समयटा काटिक आसचु आम शेष पीढ़ी बोधे यही समाजर जो मैंने कि चाल घर माटी कांथ यही सब भितर आम जीवनटा को आम अतिबाहित करूँ कहीं कहूँ आज बहुत मन पड़े मो पिलादिन कारण आम जिते स्कूल जाऊँ से ना साइकल थिला ना गाड़ी थिला आम चली चली जावाक पड़ूला काँ भाँ गोटे दुटा लोक गोटे दुटा पिला साइकल नहीं आसुले कारण आम पाखे साइकल किना पैसा नाला आम स्कूल जाऊ माने से पकेट मनी भी किसी आमको कहीं दौन कि आम जीवनटा बहुत खुशी कटुला स्कूल जाऊँ पिला साथ में बहुत मजा करूँ बहुत खेलुलु आउ सार पाखु दीदी पाखु बहे छेचा खाऊल विश्वास कर भाई एमती माड़ खाऊलु बोधे आजिकल पिला तो दंडमुक्त अंचल करदेला कि आम जीवन में आम बहुत माड़ खाइचु कि तथा आम खुशी थी बहुत कहीं जानी कारण आम भावुलु आम जो माड़ खाई जाऊँ आम भावुलु जे आसंता काली आज टी कम खाइचु किंतु सार दीदी बहुत खुश थे कहीं ना पिला को आज भी छेची माने बाड़े तो बाड़े माने जहाँ बाड़े आसिकिना आमको कौन करेंगे ना स्कूल बारंडारे आंठे देवे केतबेले गोटे गुड़िया कर ठिया करदे केतबेले आंठे देवे मजा ही किसी अलग था आजिकल का पिला से सब बुझीपारे यहाँ से मैंने बुझीपारे जो मैंने कि माने 30 वर्ष पूर्वर कथा कहूँ मुझा माने 25-30 वर्ष जिते कि सोशल मीडिया जुग नाला कौन ना सांगसाथी जितेबाला आम जाऊँ स्कूल कौन नौ स्कूल गला बेले आजिकल बैग हो गला किंतु आम गोटे पछकानी कांध ओहला बैग माने जोटा कि अखा बैग कहते अखा बैग आ कना बैग कि टीणर बैग यू नहीं आम स्कूल जाऊ से सब जा पाठ पढ़ू आम सप्तम श्रेणी पढ़ा पर्यंत केवे आम पेन व्यवहार करूँ व्यवहार करूँ कौन पेनसिल रबर पेनसिल आम समय माने भूल कला क्षमा थिला से बोधे आम पेनसिल व्यवहार बहुत करूँ कि आजिकल भूल कले माने बहुत दंड मिलूँ आम समय आम बहुत आडभांस नथिलु जीवन शैली गोटे अलग प्रकार थिला सेतेबेले विश्वास भरोसा एसबू आम माने भितर गोटे संपर्क रोला सकाल पाइले माने गोटे पिला साथी प्रबल माडगोल हम पुणी उपरको भूल जाइए मिसी जाइए माने आमर जो कली थी केबे घर को आसी नथिला माने जहाँ कली स्कूल रे थिला से कली केबे घर को आसबनी कहीं घर जब कह मो सांग बाड़ेला कि दीदी बाड़ेले मैंने स्कूल रे जहाँ मैंने कोटा खाइथु पुणी घरे आसी से कथा जो कहबू आउ मैंने निर्घातिया करना बाड़े कुरुक्षेत्र करना भाई विश्वास कर आम बहुत डरी डरी बंचुलु ना जीवनटा बहुत भल थिला बहुत सुंदर थिला आम लाइफटा माने बापा माँ को आम लगुन जे मैंने पिला आम जो पाठ पढ़ाऊँ गोटे बोझ आजिकल जमी लगुच आज ट्यूशन फीस एति देवी मैंने स्कूल फीस एति हो गला कौटे पढ़ी कौन करी आम बेलू से सब चिंता बापा माँ नाला आजिकल बापा माँ बहुत चिंता कर विषय में पिला को केमती पाठ पढ़ी कौन करी मो पिला पाठ पढ़ले आम समय ट्यूशन भी नाला आम जब माने आम जब कहूँ ना ट्यूशन आम जाऊँ आमको लाज मारूला कहीं तू गधटा कि पाठ होनी ट्यूशन करमती सब मैंने क्वेश्चन करते समयटा भाई बहुत भल था भाई आमर ना सोशल मीडिया थिला ना एसबू माने लोक मानकर हाव भाव ठाणी सब किसी भिन्न धरण था आम स्कूल रू बहुत थर आम स्कूल पाचेरी डेकिना माने तेंतुली खायापी जाइचु से माने सिलट पटा धरिकिना आम पाठ पढ़ुचु किंतु आजिकल माने सिलट पटा ही माने उभे गलानी बोले चले आम प्रति वर्ष जिते आम एग्जाम सरी जाए नुआ क्लास को जो आम उत्तीर्ण होकर जावाई जाऊ से समय आम कौन करूँ ना कौटू माने पुराणा बही आणबू क्या पुराणा नुआ माने क्या पाखर जाना पुराणा बही को बदल आणबू आम पुराणा बही क्या बिकू आम चिंता केवल से आउ कि ना माने टोटाली माने डिफरेन्स नुआ पुराणा चलता नुआ तो किसी कोर्स नाला आम जीवन में आम जानू जे मैंने परसेंट कौन कारण आम लाइफ रे माने परसेंट कौन जगह नाला आम जानी पास फेल
ଡିଭିଜନ୍ ଫିଭିଜନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ପାସ୍ ହେଇଗଲା କାମ ସରିଲା। ନା ଲାଇଫ୍ଟା ପୁରା ଏଭଳିଆ ଥିଲା ଆମର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି 97% ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 80% ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରାହେଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେସର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମଝିରେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିଲି, ମାନେ 7 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା, ବିପି ହାଇ। ଆରେ ରିଜନ୍ କ'ଣ? କାରଣ ପାଠର ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଆମ ବେଳକୁ ପାଠର ପ୍ରେସର୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କାରଣ ପରସେଣ୍ଟ ହିଁ ଜାଣିନଥିଲୁ। ପରସେଣ୍ଟ କ'ଣ ବାସ୍ ଜାଣିଥିଲୁ କ'ଣ, ପାସ୍ ଆଉ ଫେଲ୍। ଆମକୁ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମାନେ ପଞ୍ଚମରେ କେମିତି ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ପଞ୍ଚମରେ କେତେ ମାର୍କ ରହିବ, ଆଉ ଭଲ ମାନେ ଡିଭିଜନ୍, ମାନେ ଆମର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଥିଲା ଡିଭିଜନ୍, କେମିତି ଭଲ ମାନେ ପାସ୍ ହେଇଯିବୁ। ଖାଲି ସେ ପାସ୍ ଖୁସି ଶୁଣିଦେଲୁ ବୋଲେ ସେ ଡିଭିଜନ୍ କେତେ ମାର୍କ ହେଇଛି କ'ଣ ମ୍ୟାଟର୍ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ, ବାସ୍ ପାସ୍ ଶୁଣିଦେଲୁ ନା ପୁରା ଖୁସି। ଜୀବନ ଟିକେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା ଆମ ବେଳକୁ। ତାପରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେବାକୁ ଆମେ ଯାଉ, ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଛୁଆ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିବ ପ୍ରଥମେ ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ ମାନେ ଘରୁ। ବାପା ମା ସବୁ ଶୋଇଥାନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରାୟ ସକାଳେ ମାନେ ହେଉଥିଲା। ଆମର ତ କନ୍ଧମାଳ ଥଣ୍ଡା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଉଠିଲା ମାନେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସାଇଟା ସାରା ପୁରା ବୁଲିକିନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ। ଦେନ୍ ଉଠିକିନା ଯିବୁ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକିନା ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଯାଇକିନା ମହାପ୍ରଭୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ସ୍କୁଲ୍। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଆମର ଭଲ ହେଇଯାଉ। ନା ଚିନ୍ତାଧାରା ବି କିଛି ଅଜୀବ ଥିଲା ଆମର, ମାନେ କହିଲେ କିନା ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଯାଏ। ତ ମାନେ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀଟା ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପେୟାର କଲେ କିନା ଟୋଟାଲି ଜିରୋ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ସେସବୁର ଆନନ୍ଦ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ସକାଳେ ବାଡ଼େଇଥିବେ, ତାପରେ ସେଦିନ ପୁଣି ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଆସିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ। କାରଣ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ମିଳିଲେ କାଳେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବୁ, ଭୟ ଥିଲା ଆମର। ଆଜିକାଲି ଆଉ ସେସବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ଓସ୍ତପତ୍ର ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମୟୂର ପିଛ କାଳେ ବହି ଭିତରେ ରଖିଲେ କିନା ପାଠ ଭଲ ହେବ। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଆଉ ରଖୁଥିଲୁ ମଧ୍ୟ। ଆହୁରି କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଗଜାପତ୍ର ସବୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ସବୁ ଗଜା ହେଇକି ବାହାରେ, ସେଇ ସବୁ ପତ୍ର ତାକୁ ସବୁ ନାଁ ଲେଖିକିନା ସବୁ ଭିତରେ ପୁରେଇବୁ, ମାନେ ବହି ଭିତରେ। ଯଦି ପଛପଟେ ଗଜା ହେଲା ବୋଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରା ପାଠ ଭେଜା, ପୁରା ଗଜା ହେବ, ପାଠ ଅଧିକ ହେବ। ମାନେ ଅଜବ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅଜବ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ସବୁ ବଞ୍ଚି ଆସିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏସବୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା, ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇସବୁ ସ୍ମୃତି କାହିଁ, ସେଇସବୁ ପିଲାଦିନ ମନେ ପଡ଼େ ବେଳେବେଳେ। ଆଉ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ତ ସେସବୁ ପାଉନି, ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ବି ତ ପାଉନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଆସେ, ଭାବେ ବହୁତ। ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପକାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କ ବୟସର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ତା'ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଜିକାଲିକା ଛୁଆଙ୍କୁ ଜମା ପଠାନ୍ତୁନି। ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ଆମର 2000 ମସିହାରେ ଯେଉଁମାନେ ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିବନି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ଏଇଟା ସେଇମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ 1995 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ତା'ର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ମୋର ଯେଉଁ ଅଛି, ତାକୁ ମାନେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିଛି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। କାରଣ ଆଜିକାଲିକା ଜମାନା ଛାତ ଘରେ ରହିବା ଲୋକ କାହିଁ ସେସବୁ ମାନେ ମାଟି ଘରର ମଜା ପାଇବ, ଚାଳ ଛପର ମଜା କାହିଁ ପାଇବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର। ପୁଣି ଦେଖା ହେଲେ ପୁଣି ନୂଆ କିଛି କଥା ନେଇ ଆସିବି, ମନେ ପଡ଼େ ବୋଧେ ମୋର କିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।